अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रियल एस्टेट सरगोदा के यूट्यूब चैनल से फरमान अवान फिर हाजिर खिदमत है। और आज हमारी हाउस मेकिंग, हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द हाउस मेकिंग, कैसे एक मजबूत और कम पैसों में घर बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये दूसरी एपिसोड है। पहली एपिसोड के ऊपर हमने आपको फाउंडेशन और फिर उनकी खुदाई और वो सारा मामलात बताए थे। आज हमने उस खुदाई में हमारा जो हमने भराई कर दी है, आपने इसमें बज्जर, खाका और सीमेंट, रेत, पहले शुरू में जो खुदाई के बाद हमने उसको टाइम दिया और उसमें फिर हमने रेत और सीमेंट की थोड़ा सा लेयर बिछाई, फिर उसके ऊपर हमने बजर डाला और फिर खाका डाल के तो इसकी प्रेसिंग कर दी है। आपके पास अगर कंपैक्टर है तो कंपैक्टर से आप प्रेस करें। ये डिपेंड करता है कि आपकी नीचे की लैंड क्वालिटी अगर सख्त है तो आप दुरमट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना कंपैक्टर आपने लाजमी करना है। बजर डाल के, खाका डाल के ऊपर आपने ये छिड़काव करके तो फिर सीमेंट की लेयर डाल के तो इसके ऊपर हमने शुरू करना है। बजर का रेट सरगोदा में ये तकरीबन 15,000 की आपको ट्राली आती है। इसके अलावा खाका जो है वो 6,000 की ट्राली आपको आएगी। ये 3 सैकड़ा की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो आपको जब आपकी ये फाउंडेशन वाला काम जो वहाँ पे भराई या और प्रेसिंग का काम जारी है तो आपने अपना मटेरियल इकट्ठा कर लेना है। उसमें आपने ईंटें इकट्ठी करनी है, आपने सीमेंट और उसके बाद रेत जो है ये आपने सफिशेंट क्वान्टिटी में आपने इकट्ठी कर लेनी है, ताकि आपका जो काम जब शुरू हो तो उसमें कोई ब्रेक ना आए। जी रेत यहाँ पे आपको 3 सैकड़ा जो आपको नज़र आ रही है, ट्राली जो है ये इधर आपको सरगोदा में मिल जाती है 9,000 रुपये की। और इसके अलावा आप जो बजरी है जी उसके रेट्स जो हैं यहाँ पे आपको मिल जाते हैं तकरीबन 29,000 की 3 सैकड़ा ट्राली, ये बजरी के रेट्स हैं। और इसके अलावा जो ईंटें हैं जी, बिल्कुल जी ईंटों के बारे में भी आपको मैं बड़ी डिटेल के साथ बताता हूँ। सरगोदा में जो ईंटें हैं, ये जो नंबर 1 ईंट काउंट की जाती है वो भट्टा की ईंट जो कि कोयले से पकाई की हुई, जैसे कि ये ईंट एक नंबर है, कोयले से पकाई की हुई। इसकी अपनी आवाज़ है, खनक है और ये बड़ी मजबूत ईंट होती है जी। इसका रेट जो है जुलाई के पहले हफ्ते में ये 13,500 की हज़ार मिल रही थी। आपने कोशिश करनी है कि जुलाई के पहले हफ्ते से पहले अपनी बाइंग सारी कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसके बाद बारिशों का सीज़न हो जाता है जी। और बारिशों के सीज़न में यही ईंट आपको 16,000 की मिलती है। या तो आप अपना काम स्टॉप कर दें और सितंबर में या अगस्त के वस्त में शुरू करें, या फिर आपने बाइंग पहले कर लेनी। और जब ईंट आए तो उसको ईंट को जुड़ाना है आपने प्रॉपर। ये आपको 200, 150 और 100 स्टेप बना देते हैं। आप इजीली उसको अकाउंट कर सकते हैं। आप मौजूद हों, आप कहेंगे कि नहीं जी हमने ईंट जुड़वानी है, फेंकवानी खुली नहीं है। इसका ये फ़ायदा होगा कि उनको पता होगा कि ईंट हमने पूरी देनी है, 1 नंबर देनी है, और वो किसी वक्त भी आप आके तो काउंट कर सकते हैं। आप ना भी हों, उन्हें कहीं जोड़ के जाएं तो फिर आप आके तो इसको काउंट कर सकते हैं जी। बिल्कुल ये आपने स्टेप मिस नहीं करना, ईंटें जुड़वानी है। इससे आपकी ईंट की क्वांटिटी और क्वालिटी भी पूरी वाज़े आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल जी। बढ़ते हैं, अगला स्टेप है। और अगला स्टेप है जी इसकी फाउंडेशन को बिछाने का, पहली ईंट लगाने का। मैंने पहली ईंट अपने बड़े बेटे से लगवाई, ताकि चूँकि वो नेक्स्ट जनरेशन है, उन्होंने रहना है। अगर उन्होंने ख़ुद ईंट लगाई होगी तो इसका ख्याल भी करेंगे जी। बिल्कुल जी। इसके बाद हमारा ये जैसे ही पहली ईंट हमने लगा दी तो हमने दुआ की अल्लाह ताला इस घर के इस प्रोजेक्ट को जल्दी से कंप्लीट करे। और हर वो लोग जो ख्वाहिशमंद है अपने घर के, अल्लाह ताला अपने ख़जाना गैब से उनकी मदद करते हुए उनको जो है ये तौफीक दे कि वो भी अपना घर बना सके। दुआ के बाद मुँह मीठे की बारी है जी। बिल्कुल जी, हमने मुँह मीठा करवाया। शुरू में ये मेरी छोटी सी टीम थी जी, बिल्कुल छोटी सी टीम के साथ मैं आया था। एक इसमें मेरा मिस्त्री और 2 मज़दूर थे, लेकिन आप देखेंगे जैसे आगे आगे हमारा काम बढ़ता जाएगा तो ये टीम जो है ये एक्सपेंड होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एट अ टाइम भी आएगा जब 3 या 4 मिस्त्री होंगे और आपके पास 4-5 वो मज़दूर भी होंगे, तो काम की पेस जो है तेज़ होगी। जैसे जैसे आपको काम की समझ आती जाएगी आप इसकी पेस को तेज़ करते जाएंगे जी। बिल्कुल जी, इसकी जो बुनियादें हैं उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। आपने कोशिश करनी है कि इनकी जो स्टेप वाइज है वो मिस्त्री आपको सारा बता देगा। आपने मैप लिए रखना है और उसको समझाते रहना है। और जो अक्लमंद मिस्त्री होगा वो थोड़ी देर के बाद टाइम टू टाइम उस मैप को कंसल्ट करता रहेगा, ताकि टू द पॉइंट वो चलता रहे। अच्छा, बुनियादों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि बाज़ लोग बुनियादों में बहुत ज़्यादा ईंट लगा देते हैं। ईंट का ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है जी, क्योंकि ये महंगी होती है और ज़्यादा लगती है। फिर भी आपने कोशिश करनी है कि जो अगर आपका सिंगल स्टोरी घर है यार, फिर तो आप एक 27 का स्टेप लगा लें, उसके ऊपर आप 21 का, और फिर एक 18 का, और उसके बाद आप 13 का लगा लें, और 13 के बाद आप ऊपर 9 का लगा लें। और नीचे जो है आप चाहे वो बीम डाल लें या तेगा लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर सिंगल स्टोरी घर है यार, कुछ भी नहीं होता, या
ڈبل بھی ہے تو کوئی ہم پلازا تھوڑی بنانے جا رہے ہیں. اگلا سٹیپ آ جائے یہ پلاسٹر کا. یہ پلاسٹر آپ جو ساتھ آپ کے ہوں گے آپ نے اگر وہ پلاسٹر دے دیتے ہیں تو وہ ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں بھی دیتے تو یہ آپ نے اپنے پلے سے لگا لینا ہے. آپ کے وہ پڑوسی بننے والے ہمسائے بننے والے ہیں, یہ آپ کی طرف سے ان کے لیے گفٹ ہوگا. لیکن میرے ہمسائے بہت اچھے تھے, انہوں نے خود مجھے پلاسٹک دیا کہ آپ ہماری دیوار کے ساتھ لگا لیں. اور بیک والے بھی بالکل جی انہوں نے بھی مجھے پلاسٹک دے دیا تھا, اس لیے ہم نے پھر دونوں دیواروں میں وہ پلاسٹک لگایا تاکہ ان کی دیواریں ہمارے پانی لگانے سے یا فاؤنڈیشن بنانے سے وہ خراب نہ ہو. پہلی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنی جب آپ کی ہو جائے گی تو آپ نے اس فاؤنڈیشن پہ مٹی کی بھرائی کر دینی ہے. آپ مٹی ڈالیں یا پھر آپ اس میں گھسو ڈالیں یا پھر خاکہ ڈالیں, یہ آپ کی مرضی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا جی. آپ بے دھڑک ہو کے تو اس میں آپ بھرائی کر سکتے ہیں. مٹی فی ٹرالی قیمت جو ہے وہ ادھر سرگودا میں مل جاتی ہے 4500 کی, اور پھر اس طرح خاکہ کی بھی آپ کو تقریباً اسی ریٹ پہ مل جاتی ہے. اور یہ جب کام ہو رہا ہوگا تو آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ جو ریت ہے سیمٹ ہے اس کی جو مکسنگ ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ وہ جتنا اچھا مکس ہوگا مکسچر بنے گا تو وہ اس میں مضبوطی زیادہ آئے گی. جی بالکل کہ میں نے پہلے سٹیپ کے اوپر مٹی کی یہ بھرائی کروا دی ہے اور سٹیپ 2 ہمارا شروع ہو چکا ہے. اس کے اوپر بھی اچھا خاصا کام ہو چکا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا 200 لیٹر 250 یا 300 لیٹر کا ڈرم ہو پانی کا, تاکہ اگر بجلی چلی بھی جائے تو آپ کا کام جو ہے وہ نہ رکے اور وہ کام آپ کا چلتا رہے. جیسے میں نے کیا ہوا ہے, ساری چیزیں مینیج آپ کر لیں اور پھر یہ اس کے اوپر کام جاری رہا. میں نے ویورز جو ہے وہ دہاڑی پہ کام کرانا شروع کیا کیونکہ میں فل ٹائم دے سکتا تھا. اگر آپ ٹائم دے سکتے ہیں یا آپ کے بزرگوں اوپر ہے تو پھر گرمیوں میں آپ دیہڑی پہ کام کروائیں, کام اچھا ہوگا اور وارے کا ہوگا. لیکن سردیاں جیسے جیسے دنوں کا ٹائم چھوٹا ہوتا جائے گا تو آپ نے دیہڑی پہ نہیں کروانا بلکہ آپ نے ٹھیکے پہ کروانا ہے, یا آپ وہاں پہ موجود نہیں ہیں تو پھر آپ نے ٹھیکے پہ کروا لیں. اور یہ پھر آہستہ آہستہ ہمارا یہ میپ جو نقشہ بالکل نکلتا آ رہا ہے جی. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گاڑی کا گیراج ہے جی, اور پھر اس میں ڈرائنگ روم ہے اور پیچھے کچن, ٹی وی لاؤنج, 2 کمرے اور پیچھے واش روم ہے جی. اور جو نیکسٹ سٹیپ آتا ہے فاؤنڈیشن کا, بنیادوں کا جی, آخری سٹیپ ہوتا ہے ڈی پی سی. ڈی پی سی ڈیم پروف کورس کو کہتے ہیں جی. یہ ایک لیئر ہوتی ہے سیمنٹ کی, بجری کی. یہ آپ نے اس کے اوپر اچھی سی ذرا اس میں تیز سیمنٹ ڈالا جاتا ہے جی. وہ آپ نے اس کو ڈال کے تو ایک لیئر لگانی ہوتی ہے, اور پھر جب آپ نے چنائیاں شروع کرنی ہے تو اس کے اوپر پلاسٹک لگانا ہے تاکہ وہ نیچے کی جو پانی کی لیئر ہے وہ اوپر دیواروں میں نہ آئے. ڈی پی سی آپ نے اچھے طریقے سے مکمل کر لینی ہے. یہ ہمارا ڈی پی سی کا اس فاؤنڈیشن کا آخری سٹیپ ہے. آج کی ویڈیو یہاں تک ہی. اگر آپ اس ساریمکو گارڈن میں جس میں میں اپنا گھر بنا رہا ہوں اس میں یا سرگودا کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کوئی پلاٹ بائی یا سیل کرنا چاہتے ہیں یا گھر آپ بائی یا سیل کرنا چاہتے ہیں, رینٹ پہ لینا چاہتے ہیں, تو میری اسکرین کے اوپر مسلسل واٹس ایپ نمبر ہوتا ہے, آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلائنٹ کو اس کی ضرورت کے مطابق چیز مہیا کر دی جائے. انشاءاللہ ملوں گا کسی اور ویڈیو میں. اس وقت تک دعا میں آپ نے یاد رکھنا ہے ریئل اسٹیٹ سرگودا کے یوٹیوب چینل سے فرمان امان. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت, اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو صحت والی, عافیت والی, لمبی زندگی عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.